ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଦଳ ସ୍ତରର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ବିଜେଡି ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ହେଲା ତାହା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ କିଛି ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ। ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସ୍ଥିର ଅଛି। आम भितर किसी मत रखापी किसी जन आम खोलाखोली भाव में दौचु। मुझे आगामी दिन में नेतृमंडल कान पड़ा निश्चित भाव में आशा कर गोटे परिवर्तन आसो एवं ये दलर पराजय कहीं विषय गोटे चर्चा है नूतन दिगरे विजु जनता दल केम चलो से ही आमर नवीन बाबू को आह्वान। सबू जानुंट मुझे एका कहनी अरुण साहू कहते नवीन बाबू शुणुंट नवीन बाबू शुणुंट नीरव सी नहांती आमको डाकी टी अपेक्षा कर मत सजाड़ा को समय दियो से वास्तविक कथा सी आगे से निष्पत्ति नियंतु तापर पचारे। नयागढ़ मानस कुमार साहू रिपोर्टर्स टुडे।